बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, हमने सुधरना नहीं है। यकीन जानिए, मैं थक चुका हूं अब वीडियो बना बना के आपको वाकयात बता बता के। कभी कराची एयरपोर्ट पर, कभी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर। 2 रोज पहले इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर 4 लोगों को, जो कि एहराम बांधे हुए थे, अल्लाह के घर जा रहे थे, उम्रा करने के लिए जा रहे थे, वैलिड पासपोर्ट उनके पास मौजूद था और सऊदी अरब का वैलिड वीजा उन पर लगा था और उनके सामान में मनशियात XYZ कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं थी, लेकिन चारों लोगों को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। अब इनको क्यों पकड़ा गया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप यकीन जानिए, मेरा ये अपना मानना है। मैं आपको कुछ बातें बता दूं, फिर मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। मेरा अपना ये जाती तौर पे मानना है कि हमारे पास जितना दिमाग है ना, इतना शायद पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होता। हम जितना सोचो फिक्र करते हैं, शायद पूरी दुनिया नहीं करती होगी सोचो फिक्र। लेकिन असल मसला यह है कि जितना हमारे पास दिमाग है वो हम गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे आधा से आधा भी हम सही कामों में इस्तेमाल करें, हम अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, सीधे तरीके से तरक्की करने पर इस्तेमाल करें, तो यकीन जानिए आज पाकिस्तान अमेरिका से आगे होता। अब जो ये 4 लोगों की खबर है ना, ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन गुज़िश्ता रोज एक खबर आई थी, मैं आपको लिंक करता हुआ चलूं कि क्यों हमारा पूरी दुनिया के अंदर मजाक बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज रॉयटर ने खबर छापी और खबर ये थी कि अब अमेरिका के दरवाजे पाकिस्तानियों और अफगानियों के लिए बंद कर दिए गए। एक सदारती ऑर्डिनेंस, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सदारती ऑर्डिनेंस सिग्नेचर करने जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी और अफगानी, चाहे उनके पास वीजा हो या ना हो, मतलब उन्होंने वीजा लेके रखा हुआ हो, लेकिन वो अमेरिका दाखिल नहीं हो सकते। सफरी पाबंदियां पाकिस्तान पर और अफगानिस्तान और अमेरिका के लिए लगा दी जाएंगी। अब इसकी डिटेल में आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसकी हकीकत क्या है, क्या क्या मामलात हैं, लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है। ये सब कुछ इन जैसे लोगों की वजह से होता है जो कि इस्लामाबाद के अंदर वाकया पेश है। अब आप सुनिए जनाब, ये 4 लोग 2 रोज पहले इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एहराम इन्होंने बांधा हुआ होता है, इमिग्रेशन वाले के पास जाते हैं, इनके पास टिकट होता है, वापसी का भी टिकट होता है गालिबन, क्योंकि वापसी के टिकट के बगैर आप जा नहीं सकते ना। वापसी का टिकट भी इनके पास होता है, पासपोर्ट इनका बिल्कुल सही होता है, कोई ब्लॉक पासपोर्ट नहीं होता, उस पर सऊदी अरब का वीजा लगा हुआ होता है। इनसे पूछा जाता है कि जनाब कहाँ जा रहा है, ये कहते हैं जनाब उम्रा करने जा रहे हैं। देखिए, हमने तो एहराम पहना हुआ है, उम्रे का वीजा लगा हुआ है हमारा, सऊदी अरब जा रहे हैं हम लोग, उम्रा करके वापस आ जाएंगे भाई 10 दिन। अच्छा, आपके पास इतने रियाल हैं? जी जी बिल्कुल है। किसने कहा नहीं है? उन्होंने कहा ये दिखा दीजिए, ये लीजिए नाम। आपको रियाल की प्रॉब्लम थी ना कि हम पैसा कहां खर्च करेंगे, होटल बुकिंग सब कुछ उनके पास थी, हर चीज, होटल बुकिंग, रियाल, वीजा, पासपोर्ट, हर चीज उनके पास मौजूद थी। अच्छा, जब उन्होंने पासपोर्ट अपना इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया ना, अब इमिग्रेशन ऑफिसर यार, उनको किसी मकसद के लिए वहां बिठाया गया होता है, मतलब उनको पता होता है कि किस तरीके से उनको धोखा दिया जा रहा है। जब उन्होंने पासपोर्ट खोला तो उस पर वीजा लगा हुआ सऊदी अरब का, उम्रे का वीजा लगा, लेकिन जैसे उसने पलटा तो वहां देखा कि यार इसमें तो कनाडा का भी वीजा लगा हुआ है। अच्छा, कनाडा और अमेरिका का वीजा लगवाना आसान काम होता नहीं है भाई, थोड़ा मुश्किल काम होता है। अमेरिका का वीजा लगाना 10-10 महीने, 12-12 महीने वेट करना पड़ता है। इसी तरह कनाडा के मामलात अलग होते हैं। कनाडा भी ऐसे ही आपको वीजा लगा के नहीं देता, जब तक आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है ना, तब तक वो वीजा लगा के देता है। अब उन्होंने उन चारों की शक्लें देखी जो जा रहे थे और उनके पासपोर्ट देखे, चारों के चारों पे कनाडा का वीजा लगा हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा यार ये लग नहीं रहा कि यार इनका पास कनाडा का वीजा होगा। खैर, उन्होंने कनाडा का वीजा चेक करने बैठे तो पता चला कि भाई वो कनाडा का वीजा जाली है। अब आप सवाल करेंगे, जा वो सऊदी अरब रहे हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, कनाडा का वीजा जाली है असली है, उसका इस बात से क्या ताल्लुक है? अब आप यहां पर सुनिए, जिसकी वजह से मुझ जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर, क्योंकि सख्ती काफी ज्यादा कर दी गई है, इन जैसे लोगों की वजह से सख्ती की गई है। अब जब इनसे पूछगछ की गई तो पता चला कि भाई ये उम्रा करने जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, ये इनका अपना दीन ईमान है। रमजान के महीने में हर कोई ये चाहता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है, अगर वो सच्चा मुसलमान होता है या बाकी में उसके दिल के अंदर मोहब्बत होती है अपने दीन से, अल्लाह से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उम्रा करने के लिए ज़रूर जाता है अगर उसकी इस्तात होती है तो, ठीक है। लेकिन इनका मंसूबा ये था, इनको एजेंट ने उम्रे का वीज़ा लगा के दिया, रियाल भी दी, होटल बुकिंग भी दी, सब कुछ करके दे दिया, और उसके बाद इनको जाली कनाडा का वीज़ा चिपका के दे दिया कि यार तुम वहाँ जाओ, वहाँ से डंकी लगा के हम तुम्हें कनाडा या अमेरिका या किसी भी और जगह पहुँचा देंगे। डंकी का मतलब वही
کہ بھائی آپ غیر قانونی طریقے سے سمندر کے راستے، اس کے راستے، اس کے راستے آپ وہاں پر پہنچیں گے، اور اسی وجہ سے بیچارے یہ لوگ مرتے ہیں یار۔ جب ان کی تفتیش کی گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ عمرہ کرنے ہی جا رہے تھے یا کس مقصد کے لیے جا رہے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر سب کوئی سچ بولنا شروع کر دیا، طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیا کہ بھائی ایجنٹ تھا، ایجنٹ نے عمرے کا ویزا لگایا، ہمیں ہوٹل بکنگز دی، ہمیں ریال دیے، اور ہمیں یہ کہا کہ بیسکلی ہمیں سعودی عرب نہیں جانا تھا، ہمیں آگے جانا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور وہاں سے نکل پڑیں گے، وہاں سے آگے کے لیے نکل پڑیں گے۔ مطلب یار یہ لوگ دماغ لگاتے ہیں، یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نا، یقین جانیے دنیا بے وقوف ہے۔ اب یہ سعودی عرب سے کیا امیگریشن کے تھرو جاتے ہیں وہاں پر ویزا نہیں چیک کیا جاتا کہ آپ کا ویزا جینون ہے یا جعلی ہے، اصلی ہے، نقلی ہے۔ لوگ لاکھوں روپے دے کے، میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، 50، 55، 60 لاکھ روپے دے کے ایجنٹ کے ہاتھوں لٹتے ہیں اور جعلی ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگواتے ہیں۔ مطلب یہ وہی چیز ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کی کلرڈ کاپی نکالیں اور پاسپورٹ پر چپکا دیں۔ یہ والی حرکتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے یہ لوگ بے وقوف 60، 65 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، اور ایجنٹ کے بارے نیال ہو جاتا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا، مرتے ہیں مریں، سمندر میں غرق ہوتے ہیں غرق ہوں، کہیں بھی جاتے ہیں جائیں، ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو سب میں فرق پڑتا ہے، ان کے پیارے کھو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا جو کشتی والا واقعہ پیش آیا، یار نہیں کرنی چاہیے یہ حرکتیں۔ آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہے، آپ یقین جانیے آپ کو ویزا ملے گا اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی۔ پوری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، امیگریشن کرواتے ہیں، ہر چیز کروائی جاتی ہے بھائی، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ کیوں غلط طریقے سے ایک راستہ اپنانا ہے آپ نے؟ کیوں غلط طریقے سے اپنانا ہے آپ نے؟ یہ سوچنا ہی نہیں ہے یار۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا تو، آپ اتنا انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب ہمیں تو کوئی ویزا دے گا ہی نہیں، تو ہم اس طریقے سے چلائیں۔ اور ایسی کیا مار ہے یار، ایسی کیا مار پڑی ہوئی ہے کہ نہیں آپ نے 50، 55، 60 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں اور اس طرح کے جعلی کام کرنے ہیں، اور اس جعلی کام سے آپ چلیں یہاں کی امیگریشن کراس کر لیتے ہیں، لیٹ سپوز، پھر کیا ہوتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب میں نہیں پکڑے جاتے؟ چلے آپ امیگریشن کے تھرو نہیں جاتے، آپ سمندر کے راستے جاتے، آپ ڈنکی کے راستے جاتے، تو وہاں تو پہنچنے کے چانسز 5 یا 6% ہوتے ہیں، 5 سے 6% چانسز ہوتے ہیں۔ کن کن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کھیلتے ہوئے جاتے ہو، اور آپ کے پیچھے یہاں پر جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں وہ بیچارے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے حرکتیں، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے جو گزشتہ روز خبر آئی نا، اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں بھی بنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کے بعد میں بناؤں گا کہ امریکہ نے پاکستانیوں کے لیے اور افغانیوں کے لیے اپنے دروازے کیا بند کر دیے ہیں، اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔